भाईर लुक एंड हुक एंड क्रुक को केते रु केते देबे -15 भितर हेलो फ्रेंड इमिन अछने आपण माने आई हम आपण हम भलन निमे आ निज माने मत जानि निमे मु समय आपण मोन नाने सांग मो यूट्यूब चैनल लो आई मीन नेचुरल समय लो नेचुरल ब्लॉग्स को से आपण दिन बने बहुत दिन बहुत दिन बाय द वे आपण केमिति अछंती कमेंट करी जणाई पारिबे मु समेश आपण को पुणी थरे स्वागत नेचुरल समेश रो नेचुरल ब्लॉग्स को से आपण दीर्घ 30 दिन परे देखो यार तुम समस्त मन में प्रश्न उठो भाई तुम ब्लॉगर ना फकर 30 दिन पर वीडियो आनछो देख भाई मु मो लाइफ रो आई मीन मु मोर पर्सनल लाइफ रो बहुत बिजी अछि राइट या बस जाऊ स्क्रिप्ट देथिनी काम देला मु मोर पर्सनल लाइफ रो बहुत बिजी अछि काई ना जस्ट डिप्रेशन नो बाहरली रनिंग आइली पुनी रनिंग रू जिमी इंस्टाग्राम रो 2-4टा सैड रील्स देखि देमी पुनी डिप्रेशन में पड़े डिप्रेशन देखो यार डिप्रेशन को जीवाटा भी स्वाभाविक कारण 23-24 वर्ष हेले ना में हाँ 23-24 वर्ष बयस भी आम पाखे ना पैसा अच्छी ना प्रेमिका कहीं ना बिना पैसा रे प्रेमिका मिलवा से कष्टकर जदि घर सब साबुन मारिकी मु गोरा देखा आ पैसा भी मनुष्य से पाइब जो कम कर सक्सेस हो लाइफ आगू बढ़ी जहाँद्वारा लोके कहते हैं सक्सेस पाइबा हेल्ले परिश्रम करने पड़ो बट आम द्वारा श्रम तो होची बट पापा की परी आम भाग्य ना केवल आम भाग्य नहीं आम खानदानी भाग्य ना कौन कर समस्त पर्सनाल इश्यू थाए बट आउ थे प्रकृति को देखी दियो ता सहित मर्यादावान पुरुष मान को आई होप तुम समस्त मर्यादावान पुरुष मान को देखिकी मन खुशी कर देइथिबो बाय द वे प्रेमिका कथार मन पड़ा मो जेजे मत ऑलवेज कही हुए जे लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड बट ब्रेकअप न होला जाए एंड मु जेजे को कही हुए जेजे मत कही हुए वंस ब्रेकअप होला माने पछ फाटी हाथ को आस जाए मुझे बहुत भल कथा जति पछ उसारे वाला थिबे तांको नो इशू ना तांको जिम जावा पड़ियो ना पछ कमा पई रनिंग बाय द वे आम भीतर कार सिमिति किछि नाही अच्छा जी देखो बर्तमान समय में रनिंग करी काख बाल झड़े सारे सहित भाईर झाड़ भी बाहर एवं समय टे जलखिया करार है तो भाई चा दिन दीटा प्रोटीन यहाँ स्टोर ना कौन थी बनमाली ना देख जीवन जदि चा पियार थी देन जाना बाबू स्पेशल चा एंड पान देखो यार पान खाइयोनी बेटी राबिड़ी भी मिलची ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है ढेर भाई जल्दी भूख गलानी खाली चा भी है आ बिस्किट नहीं जीरा स्कूल चिनी अबे साले पिउन हुए लोके रनिंग गले आई मीन एक्सरसाइज कले प्रोटीन पियंती बड़ा में चा पिउजे देखो यार समस्त पर्सनल चॉइस थाए बड़ा आमर गरीबीर चॉइस भजन सरीला बड़ एबे शयनर काम ओ भाई संसार बेहिया बहुत सारा देखते बट आम दी जन पुणे देखी नथिबे केबे कहीं आम रनिंग आसु फिट हाँपाई बट चा बिस्किट एंड कुरकुरी वगैरह गेंफुजु एतार पुणी आम बहुत टेंशन रोचे लाइफ रे जे आम आम हेल्थ सिचुएशन के ठीक करूँ आम नहीं आम भितर जड़े कहीं मु ठीक अच्छी हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती भाई फिट अच्छी भाई देवे भाई देखी पारे बॉडी चौड़ा सहित चेस्ट भी चौड़ा अच्छी मत मझे मझे लगे ये मो भाई भाई मो सांग कि मो भाई अभिनय बरं समिस्त भाई जान सल्लू सतरे मु या कांटेक्ट नंबर सल्लू भाई सेव करछि कीप योर वॉइस डाउन आउ इंस्पिरेशन पाई ता बॉडी भी देजी चौड़ा वाला जो जो से कौन गीत थिला कोना जो ये फिल्म जो किसी का भाई किसी का जान फिल्म गीतटा बुझी पारछो पुणी थरे प्रकृति देखि दियो एई पोस्टटा ना हां डांसर भी मल्टी टैलेंटेड अच्छा आम भितर केवल अजय ना लिस्ट मोर अच्छी
ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତର ସିଏ। ହଁ ଭାଇ ତତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିମି କି? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଛି। ଦେଖ ୟାର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ଏ ଉଲ୍ଟା ଚାଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୋ ସହିତ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ରହିଲେ 12-15 ଦିନ ଭିତରେ ବୋରିଂ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିଏ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେ ହେଲା, ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟା ନା ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତ ଛାଡ଼। ଆଉ ତୁ ଚୁତିଆ ହେଇକି 20 ବର୍ଷ ଅଛୁ, ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ହ୍ୱାଏ ଦାଦା ହ୍ୱାଏ? 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ କଥା କରୁଛ ନା। ନା ଆମେ ଦି ଜଣ ଏଇଠୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ, ଅତଏବ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ବେହା କେଟେଗରର ଦାର ସହ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛେ। ନହେଲେ ଆଜିକାଲିକା ପ୍ରେମିକା ତ 20 ଦିନ ବୋରିଂ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋ ଦାଦା ପୁଅର ହେଇଥିଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାବୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁର ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ମାନେ ଗାଁ ପାଖ ଛକର, ଆଉ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ ଦ ୱେ ସେ ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ନାଁ ହେଲା ସତ୍ୟ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍। ତାର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ କଲ୍ ବଗେରା କରିବେନି କେବେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଟାଇମ୍ରୁ ଜିନିଷ ପାଇ ମାନେ ଟାଇମ୍ର ପାଇବେ, ବଟ୍ ଆପଣ ପାଖରୁ ହୁଏତ ଲେଟ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର କିଏ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିକି ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ତ ବ୍ଲର୍ କରିଦେମି। ତ ତା ବ୍ୟାନର୍ଟା ତୁମେ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ, ଜଣାପଡ଼ୁନି ରାଜକୁମାର ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ଭୂତ ଧରତେ ଯିବ। ଦି ପଟେ ଦେଖିଦିଅ। ବାଇ ଦ ୱେ ଏପଟେ ବାଣ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଦେନ୍ ବାଣ ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତୁମ ବାହାଘରିଆ ବ୍ରତ ଘରିଆ ବାଣ ପାଇଁ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଫ୍ରିର ପ୍ରମୋସନ୍ କଲି 250 ଚିକେନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି ସୋନାଲି ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର, ବଟ୍ ସିଏ ପଇସା ଦେଇନି, ତାର ସହିତ ତାର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବନି। ଆଉ ଆମେ ଜାଗାର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାଯିବ ଆଜି। ବାଇ ଦ ୱେ ପୁଷଅପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ପୁଷଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଡିପ୍ସ ମାରିବା। କାଲି ଲେଗ୍ ଥିଲା ଆଉ ଚାଲିଛି। ମୋ ଭାଇ ଲେଗ୍ ଏତେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଟାଇଟ୍ କରି, ତା ଛନ୍ଦା ଛିଣ୍ଡି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନମୋହନ ଯାଦୁ ମଲମ ବଦଳର ଇଚ୍ ଗାର୍ଡ ଆଣିଛେ। ତଥାପି ଏତେ ପେନ୍ ପରେ ମୋ ଭାଇ ହସିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ମର୍ଦ କୋ ଦର୍ଦ ନେଇ ହୋତା। ଦେଖ ୟାର କ'ଣ ଅଛି ମଣିଷ ଜୀବନ, କିଛି ମଜାମସ୍ତି କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯିଏ ବି ଆସୁ, ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆସୁ, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ବି ଆସୁ ଲାଇଫ୍ର, ବଟ୍ କେବେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏଇରମ କିଛିଟା ଭଡ଼ୁଆ ସାଙ୍ଗ ଆଙ୍କେ ତୁମର ସାହାରା ଦେବେ। ବାଇ ଦ ୱେ ଅଭିଙ୍କର ଜେଜେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ହରି ବାବୁ। ହରି ଭାଇ ହାରେ ନା, ଇଏ କେବେ ଜିତେ ନା। ଆପଣମାନେ ଅଭିଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ସ୍କିପିଂ ପ୍ଲେୟାର, ଯାହାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ହେଲା 60 ସେକେଣ୍ଡର 1760 ଥର ସେ ରାଉଣ୍ଡ ବାଇ ରାଉଣ୍ଡ ଘୁରେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ବି ଡିପ୍ରେସରେ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଭାବୁଛି 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ। ଡିପ୍ସଟା ପରେ ଦେଖେଇମି ଗାଇସ୍, କାରଣ 8ରୁ 10ଟା ଡିପ୍ସ ମାରିକି ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବେହିଆ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଫାର୍ ବେଟର। ଆଉ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ରୋଷ୍ଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ମୋ ମେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ମିଡ଼ିଆ ୱେଟ୍ସ ନିଶା ମହାରଣା। ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଭାଇର ମୁହଁ ବି ଦେଖିଦେଇପାରିବେ, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଭିଭାଇ ପୁଣିଆ କ୍ୟୁଟ୍ ନା ସିଏ